बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं इस्लाम आबाद के मुर्गज़ार में, जिसे ज़ू भी कहा जाता है और चिड़िया घर भी कहा जाता है। और पीछे आपको मेरे एक हाथी नज़र आ रहा है, इसका नाम है कावान। लेकिन ये जो हाथी है अब इस ज़ू में नहीं रहेगा, इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत का जो चिड़िया घर है, ज़ू, इसमें से जो अक्सर जानवर हैं उनको कहीं और मुंतकिल किया जा चुका है और चिड़िया घर तकरीबन खाली हो रहा है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में जो चिड़िया घर है, यहाँ से जानवरों को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है और चिड़िया घर खाली हो रहा है। तो ये असल में कहानी है क्या, और ये जो कावान है इसे कहाँ ले जाया जाएगा और इसे क्यों ले जाया जाएगा और इसे कौन लेके जाएगा, ये है वो तफसील जो आज हम आपको बताएंगे। ये है इस्लामाबाद का चिड़ियाघर, जिसे मुर्गज़ार भी कहा जाता है। इस चिड़ियाघर में जानवरों के साथ इतना बुरा सलूक हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन जानवरों को कहीं और मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अब ये चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। यहाँ हर तरफ वीरानी छाई हुई है, पिंजरे खाली हैं। यहाँ पर एक शेर भी था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया। जुल्म सितम की वजह से यहाँ पर मौजूद एक हाथी बीमार हो गया और अब इसे बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इसे बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए सफ़र के काबिल बनाना बहुत ज़रूरी है और इस मकसद के लिए एक गैर मुल्की डॉक्टर इस हाथी का इलाज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अमीर खलील जो हैं वो इस हाथी को कुछ खिला पिला रहे हैं और इनकी इस हाथी के साथ काफ़ी दोस्ती हो चुकी है। हमें ये बताया गया कि ये हाथी जो है बड़ा एग्रेसिव है और माजी में ये बहुत से लोगों पर हमले भी कर चुका है। लेकिन डॉक्टर अमीर खलील के साथ इस हाथी की काफ़ी दोस्ती हो चुकी है और अब इसको कुछ खाने पीने का इसका बंदोबस्त किया जा रहा है और इसको कुछ और चीज़ें भी खिलाई जाएगी। और डॉक्टर आमिर खलील इस हाथी को म्यूज़िक भी सुना रहे हैं और उसको गाने भी सुना रहे हैं। आप देखें, उन्होंने अपने आईफोन पे थोड़ा सा म्यूज़िक लगाया हुआ है और उसके साथ वो खुद भी गाना गा रहे हैं। आर यू सिंगिंग सम सॉन्ग्स? This is the song what you like. सो ही ऑल्सो लाइक दिस सॉन्ग? Yeah. I was bored like him and I stay with him 4 hours. I start to sing and I think he become to take attention and to like this music. Which I am certain and live that's full I traffic and highway and more, much more than this. I did it my way. So I did it my way. ये हाथी बुरे सलूक की वजह से इंसानों से नफरत करता था, लेकिन अब एक डॉक्टर ने इस हाथी को इतनी मोहब्बत दी कि इस हाथी के आंसू भी निकल आते हैं। इस हाथी ने कुछ साल पहले एक दिन गुस्से में आकर चिड़ियाघर के एक मुलाजिम को मार डाला था, लेकिन अब ये अपने एक दोस्त इंसान से अपनी सूंड पर प्यार भी लेता है। Oh no, nothing. I did it my way. He has not this. He truly feels. So my name is Amir Khalil. I am happy to be the third time in Pakistan. First time was during the flood 2010. Second time we make assessment for the elephant Kavan at the zoo here 2016. And currently I'm here, we done medical assessment to evaluate the health condition of Kavan and about his possibility to be relocated in a sanctuary in Cambodia. The second objective is to evacuate the zoo animal from here to other sanctuaries, species appropriate places in Pakistan, where the animal have more space and medical care and need. And this based on the court order here that the zoo animal should be evacuated.
Regarding Kavan health condition, he is fat, giant boy. He's about 5.5 ton. It's really big. He needs to lose weight. We start to change his diet, to reduce his diet gradually. He have problem with his nails, which might lead to infection, and this is very dangerous for elephant. His temper was very aggressive when we come here, really very, very aggressive, no enrichment. With luck, I get bond to the elephant to have really a relation with him. He start to have a trust. And I said, forgive us as a human being. He was over 30 years chained, less movement. This led to He was chained for 30 years. long years he was chained. He and also other female which passed away, I think over 8 years ago. And this elephant have stereotype behavior, which means mental disturbance. So if animal is closed in a small space, a giant animal like this, he start to move his head left and right, and this sometimes till 18 hours per day. He start to produce special hormone or endorphins which make him high. But with such type of enrichment, the animal starts slowly to break this stereotype behavior. इस्लामाबाद में पिछले 40 साल से हमारा कानून है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1979 का, और 1980 से लेके अब तक वो कभी नहीं बना था. तो फिर सर ये 2015 में 2014 में प्रोफेसर जेड बी मिर्ज़ा साहब वो कोर्ट में गए. उन्होंने कहा कि भाई ये नेशनल पार्क का, जू की तो बात ही नहीं थी, ये नेशनल पार्क का कोई हाल नहीं, और मेरी आंखों के सामने हर साल बदतरीज क्वालिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ और जंगल हमारा कटता जा रहा है. तो एक साल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, असर मिल्ला साहब ने फैसला किया कि भाई ये बोर्ड क्यों नहीं बना रहे जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन लाती है, उसमें नुमाइंदे होते हैं, पब्लिक होती है, तो वो सवाल पूछ सके और उनसे भी कोई पूछ सके कि क्यों नहीं हो रहा. तो फिर 2015 में ये बोर्ड बना. तो फिर जब ये बोर्ड बना तो पहले 2 साल तो हमें सिर्फ लगे सर इसकी फाउंडेशन बनाने में, ना इसके अकाउंट थे, ना इसके पास पैसा था, ना इसके पास स्टाफ था, तो 2-2.5 साल उसमें लगे. तो अभी 2-2.5 साल से सर हमारा स्टाफ, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो खड़ा है, ये स्टाफ आ चुका है और हमने इस नेशनल पार्क को संभालने का काम किया है. अच्छा, आप ये बताएं कि इस नेशनल पार्क के अंदर ये ज़ू भी है, ज़ू खाली हो रहा है, इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह कुछ यूँ है कि फरवरी 2019 में, आज से कोई 1.5 साल पहले, हमारे स्टाफ ने एक रीछ पकड़ा, और हम वाइल्ड लाइफ जो है ना, ये रेगुलरली उसको पकड़ते हैं और उसको या छोड़ दिया जाता है. वाइल्ड में जो रिसेंटली पकड़ा जाता है, जो कि हम समझते हैं कि बच जाएगा, उसको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है, वरना उनको हम अपनी सेंचुरी में या ऐसी मुनासिब जगह पे भेज देते हैं उसको. हमने एक काला रीछ पकड़ा जिसको हमने अगले दिन उसको कोर्ट में पेश करके उसको एक सेंचुरी है बलकसर में, वहाँ भिजवाना था. हमने जब उसको रात को यहाँ रखवाया और सुबह जब इसको लेने गए तो ज़ू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती नहीं जी बस आपने जमा करा दी, बस किस्सा ख़त्म हो गया. हमने कहा जी हमने ज़ू में इस पिंजरे के लिए नहीं, हमने इसको सेंचुरी में भेजने के लिए जहाँ खुली वसी जगह पे रह सके उसके लिए पकड़ा. उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं देते आपको. तो फिर हमें मजबूरन कोर्ट जाके कहना पड़ा कि प्लीज़ सर ये जानवर जो है वो इसलिए नहीं पकड़ा गया कि वो एक पिंजरे में बंद हो 10 फुट बाय 10 फुट के, इसलिए कि वो उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर कर दिया उसको भेजे. तो उस वक्त उसकी वजह से बहुत सारे पटिशन्स और आए कि ये कावन का पटिशन आया, रीछों का पटिशन आया, जानवरों के पटिशन आए, ख्याल नहीं रखा जा रहा. तो तकरीबन 1.25 साल तक हर महीने, बल्कि महीने में कई दफ़ा 2 दफ़ा पेशी लगी रही, और चीफ जस्टिस साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछती रही और इनके महकमे से पूछती रही कि भाई आप जानवरों का ख्याल क्यों नहीं रख रहे, और ये जवाब देते रहे, बताते रहे कि जी हम रखना चाहते हैं, ये बात नहीं है, वी वांट टू टेक केयर ऑफ देम. इनके वेट आए, इनके मैनेजर्स आए, उन्होंने कहा मगर जी हम जो कुछ मांगते हैं हुकूमत से हमें कुछ भी नहीं मिलता. तो जब उन्होंने मई में फिर फैसला किया कि जी अगर आप नहीं संभाल सकते और यही वजह है कि यू कैन नॉट केयर फॉर द एनिमल्स, उनके केजेस ठीक नहीं, खुराक ठीक नहीं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो इसको बंद कर दिया जाए. इसको बंद करें और फिर आप जब तक नया ज़ू नहीं बनाते जिसको इंटरनेशनल कोई लोग आके सर्टिफाई करें कि इस काबिल है, तो फिर ये जानवर वापस लाएंगे. ये सर 21 मई का फैसला है. तो ये उस फैसले के तहत इस हाथी को भी यहाँ से ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि ये हाथी उस फैसले का बहुत बड़ा हिस्सा था कि भाई इस हाथी को अकेला, सर किसी जानवर को भी अकेला रखना जो है ना, किसी इंसान को अकेला रखना जो है ना वो नामुनासिब होता है. और ये इंसानों की ये जो सूरत है ना, ये सिर्फ उसको आती है जिसको सर फांसी के कटोरे में रखा जाता है ना, तो ही इज़ पुट इनटू दिस पोजीशन कि वो अकेला रहेगा, बंद रहेगा, उसको खुराक मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो मरना. ये कितने साल से अकेला है? सर ये पिछले 2011 में इसकी जो है ना जो फीमेल वो फौत हुई है, तो ये 9 साल से बिल्कुल अकेला है.
تو اس کا سر کوئی اتنا خوبصورت، سر میں بتاتا ہوں یہ اتنا کوئی خوبصورت جانور ہے، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارے نا آپ کو لگے گا یہ آپ کا بچہ ہے. اتنا پیارا جانور ہے، اتنا حساس، اتنا ہیومن جانور ہے یہ. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے ڈاکٹر عامر کا انٹرویو بھی لیا ہوگا. ڈاکٹر عامر کہتے ہیں 35 سال سے میں جانوروں کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوں، میں نے پہلی دفعہ کسی ہاتھی سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھا. اچھا یہ جانور ہے. اچھا. تو سر وہ جو ہے نا، اس کے آنسو کیوں نکلے؟ سر وہ اس لیے کہ اس نے پیار دیکھا، اس نے پہلی دفعہ محبت دیکھی. کیونکہ وہ اس کے ساتھ سر اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سر. 5,500 کلو وزن ہے اس کا، 5,500 کلو گرام، 5.5 ٹن کا جانور ہے یہ. وہ ڈاکٹر عامر بتا رہے تھے کہ اس کو زنجیروں سے باندھے رکھا. زنجیر کے باندھ رہا سر یہ پیچھے، اور وہ بھی کورٹ کے فیصلہ کیا سر. 4.5 سال پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی کیوں یہ ظلم کرتے ہو تو اس کی تو زنجیر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی زنجیریں توڑوائی ہیں. سر یہ سر سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے سر. یہ ان جانوروں کا خیال جو ہے سب اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے، اور کسی محکمے کا اس میں کوئی رول نہیں. ہم سر صرف ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. پیار کرنے والا سر ہماری جوڈیشری ہے جس نے ان کی پیار کیا. نیا سینکچری بنے گا اور اس میں انڈیجنس وائلڈ لائف آئے گی، اور اس وائلڈ لائف کی جب وہ تیاری نقشے بن چکے ہیں اس کی اپروول ہونا رہ گئی ہے، اور جیسے اس کی اپروول ہوگی فوراً بننا شروع ہو جائے گا. اور جیسے یہ ودن لیس دین 1 ایئر دس ول بی ریفارمڈ، اور جیسے ریفارم ہوگا یہی ہمارے جانور واپس اپنے نئے گھر میں آئیں گے. تو یہ تو واپس نہیں آئے گا. یہ واپس نہیں آئے گا جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے سر کہ کیونکہ یہ اکیلا ہے، اور حساس جانور، کسی بھی جانور، ہر جانور بڑا حساس ہوتا ہے، یہ بڑا حساس جانور ہے سر. یہ اکیلا کب تک رہ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ سر کہ انٹرنیشنل ٹریڈ سائٹیز کی جو پرمٹ ہے نا ٹو برنگ اندر ایلیفنٹ ول ناٹ بی گیون. تو اس لیے اس کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا جہاں ہتھنیاں اور ہاتھی باقی موجود ہیں گے، کیونکہ سر یہ فیملی گروپ میں رہتا ہے، اور فیملی گروپ میں رہنے کے لیے اس کے ہم 1 ہتھنی 2 منگوائیں گے. تو یہ فیملی میں رہنے کے لیے اس کو ایسی جگہ بھیجا جائے گا، کمبوڈیا بھیجا جائے گا جہاں ایک سینکچری ہے، 25,000 ایکڑ کی سینکچری ہے، جہاں یہ اپنی یہ ایکچولی ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے. اس نے 40 سال اسلام آباد اور پاکستان کے بچوں کی خدمت کی ہے. اب اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا، تو یہ ہم اس کو پیار سے ریٹائرمنٹ میں بھیجیں گے. اچھا یہ ہے اصل بات. This elephant is the lonely Asian elephant here. So he needs to be an elephant, I think. He is lonely Asian elephant. In Pakistan. Pakistan have other African elephants, about 5 elephants in Karachi and Lahore, but this is the only Asian elephant. So he need, in my opinion, he should be retired now and to join other elephants and just to be an elephant. So he will join other elephants in Cambodia. Inshallah, this is the plan. Sure, at first guaranteeing special procedure and a gradually special rehabilitation process to build a family. No, tell us about yourself. I'm just a small veterinary doctor, but I have a great team here working with me, supporting me all the time. I am specialized for wild animal. My task mainly is to rescue animal from, I will say, floods, conflict zone, but also from zoos, and move animal from one location to a species appropriate place and sanctuary. So you are doing a very important job. Who assigned you this job? I'm working for international organization called Forbos International. It's based in Austria, in Vienna, but we have over 15 offices worldwide, and we are working globally. We have over 14 sanctuary worldwide for wild animal, for big cats, like in South Africa, huge sanctuary for wild animal. We do also capacity building. We do training for veterinary doctor with medical examination. We do training for the staff, and I'm proud to have 2 of my best team members, our Pakistani colleagues, are working for our sanctuary in Jordan together with Princess Alia Foundation. So the elephant start to be understand that somebody care for him. Elephants are very, very intelligent animals. Oh, okay. So you are saying that elephants are very, very intelligent animals. There is a famous saying about their memory. They have a huge memory. They never forget, but they can forgive. And what happened in the last 4 weeks here, this elephant forgive us. He start to trust us again. He start to hear music. He start to see people who touch him. Before he was afraid. A human being, it is a chain. It was a wooden stick or hollow stick, wooden stick or metal stick which punish him. Now I think he start to see people are caring for him, give attention. It's also very quiet. He's trying to contact you. Huh? They are very social animals. They are like us human. I mean, with the elephant family, the matriarch, the female, is the one leading the family, teaching the children.
And this elephant was a small, when he was young, he come as a gift here. Such animal never learn from their mom how to survive in the wild. And now there is a good procedure how to deal with this animal, how to re-socialize them, to build a family, so he can be with a family again. And I think this is what he deserves. Elephant don't wake up in the morning, I say to my colleague, watch in the mirror, see, I'm elephant. He don't know this. He see us only human. And he need enrichment. He need really a lot of medical care, which I hope in the future in Pakistan, such need for medication and care will be existing here. تو कावान की कहानी आपने सुनी, एक डॉक्टर की ज़ुबानी जो कि अब उसका दोस्त बन चुका है, डॉक्टर आमिर खलील। और आपको पता चला कि ये जो हाथी था साल हा साल तक इसको ज़ंजीरों में बांध के रखा गया। तो ये जो इस्लामाबाद का मुर्गज़ार है, ज़ू है, जिसको आप चिड़िया घर कहते हैं, यहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे आए और पिछले 30-40 साल में उन्होंने इस हाथी को देखा और इस चिड़िया घर ने इस हाथी से बहुत पैसा कमाया। लेकिन इस हाथी के साथ हमारा सलूक अच्छा नहीं था। अब ये रिटायरमेंट पर कंबोडिया चला जाएगा। ये तो कंबोडिया चला जाएगा, यहाँ पर कोई नया हाथी आएगा, लेकिन ख्याल रखना है कि उसके साथ हमारा सलूक वो नहीं होना चाहिए जो इस हाथी कावान के साथ हुआ। एक यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यहाँ से अभी कुछ जानवर जो हैं वो इन पिंजरों में मौजूद हैं और इनको भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अयूब पार्क की जो सेंचुरी है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ ये जो इस्लामाबाद का जो चिड़िया घर है, यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं इन पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ज़ू को बचाएं, तो इसको तबाह किसने किया? मैं इसके ऊपर आपको कमर्स नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी मैं नहीं कह रहा आपसे। ज़ू को तबाह किसने किया? इधर से जानवर क्यों जा रहे हैं? सर जी, हम तो यहाँ का मुलाजिम, हम ना आपको इंटरव्यू दे सकते हैं ना कोई बात कर सकते नहीं, हैं। आप पीछे से कह रहे हैं कि इस ज़ू को बचाएं, ठीक है? इस ज़ू को किसने तबाह किया? सर जी देख लें, आपके सामने है सारा कुछ, आपको पता नहीं है। तो इधर से जानवर कौन चोरी करता था? हमें क्या पता सर, जो चोरी करते हैं उनसे पूछे ना आप। हम यहाँ से मुलाजिम ये काम नहीं करते। यहाँ पे जो बंदा रिज़्क़ कमा रहा होता है वो ऐसा काम कभी। अच्छा, ये हाथी जो है उसको आपने जंजीरों में क्यों बांधा हुआ था? ये उनसे पूछें आप, डिप्टी डायरेक्टर से, जो कावन का महावत है उससे आप पूछें, वो आपको बता सकते हैं। ये तो काफ़ी अर्से से खुला हुआ है हाथी, ये आप देख सकते हैं, ये खुला हुआ है। जब ये जिन्होंने, वो तो खोला अब है ना सर अहमद मीर साहब, ये जब इसको कोई, ये थोड़ा सा वो है डेंजरस किस्म का हाथी है, इसको जब इसकी ट्रीटमेंट कोई करनी होती है तब इसको कोई लोगों ने अंदर काम करना होता है, तब ये लोग बांधते हैं, उसके बाद ये खुला रहता है। आपने खुद देखा अपनी आंखों से। आप नहीं, मैंने तो अब देखा ना, लेकिन मुझे पता है कि ये आपने कई साल तक इसको जंजीरों से बांधा हुआ था, उसके इन्फेक्शन हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। वो जो उसको बीमारियां लगाई हैं वो किसने लगाई हैं? सर ये तो आप डॉक्टर से पूछ। शेर किसने मारा यहाँ पे? चलो सर, शेर जो इन्होंने जो बंदे बुलाए हैं ना अपने वाइल्ड लाइफ वालों ने, ठीक है, इनके जो बंदे आए इन्होंने कहा जो हमारे एक्सपर्ट बंदे आएंगे वही निकालेंगे। आपने वो देखी होगी, किसी ने वो बना के भेजी है। अच्छा, जो शेर मरे हैं उसमें आप लोगों का कोई किरदार नहीं है? नहीं, हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है। खुदा जानता है, मैं वुज़ू में खड़ा हूँ, अभी कुरान पाक पढ़ के जो बात कह रहा हूँ आपको सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें हमारा कोई ऐसा किरदार नहीं है, ना हमारे बंदे थे। आप वो फ़ोटो देख लें, मैंने भी देखी है वो नेट के ऊपर, ठीक है। वो कौन थे बंदे, उन्होंने अपने बयान भी थाने में रिकॉर्ड करा लिए हैं, वो आप जाकर थाने से पता कर लें, आपको सारा पता चल जाए। डॉक्टर नी साहब, इस वक्त ये हमें खाली पिंजरे नज़र आ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पे जानवर थे, अब जानवर नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमने अपनी गलतियों और बेएहतियातियों की वजह से इन पिंजरों को खाली कर दिया? इसमें कोई शक नहीं है सर कि हमारी, बल्कि मेरी, क्योंकि मैं भी शहरी हूँ इस शहर का, और हमारी ही कोताही है कि हमने वक्त पे अपनी हुकूमत के साथ याराना दोस्ती साथ नहीं रखा कि हम उनको इन्वॉल्व कर सकें कि जी इनका भी उतना ही ख्याल रखना है जितना अपने बाकी शहरियों का ख्याल रखना होता है। हमारी हुकूमत इस वक्त बहुत एक्टिव है इस इशू के ऊपर कि हमने ना सिर्फ एक नया सर ज़ू बनाना है, बल्कि सर नया कानून बनेगा सारे पाकिस्तान के ज़ूज़ के ऊपर, जितने भी वाइल्ड लाइफ ब्रीडर्स हैं उन सारों की। तो सर आपको पता है हमारे यहाँ शेर 2 शहीद हुए हैं। मैं शहीद इसलिए कहता हूँ सर कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। वो कैसे? सर वो कुर्बानी देखें सर, अगर ये शेर चले जाते ना जिस तरह बाकी जानवर गए हैं और सब खैरियत होती, तो आप यहाँ कभी ना आते।
ٹھیک ہے نا, ہماری حکومت کے کبھی کان کھڑے نہ ہوتے. یہ جب جان کی قربانی دیتا ہے نا سر کوئی, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. یہ کہنا درست ہوگا کہ ان شیروں کو قتل کیا گیا؟ سر میں یہ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا سر کہ انہوں نے اپنی, سر وہ جنگل کا بادشاہ ہے نا, وہ سارے جانوروں کا بادشاہ ہے, اس نے اپنی قربانی دی ہے کہ ان کا فیوچر بنے. آپ نے بڑی ایک دلگداز قسم کی بات کر دی ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا بتائیں تو صحیح نا کہ شیر کو کیسے مار دیا یہاں پہ؟ سر دیکھیں سر, شیر کو مارنا جو ہے نا سر, وہ ایک تو صرف واقعہ ہوا نا سر کہ وہ شیر جو ہے وہ اپنے پنجرے سے اس کو ٹریولنگ کیج میں لے جاتے وقت انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا نہیں رہا تھا, تو انہوں نے اس کو دھواں شواں دینے کی کوشش کی. اب سر ایک دھوئیں والے کمرے میں میں اور آپ جائیں گے تو ہم یا تو ایسے کر لیں گے, یا کوئی گیلا رومال لے لیں گے, یا نیچے لیٹ جائیں گے کہ دھواں بڑھتا جائے. مگر سر وہ جنگل کا بادشاہ ہے سر, وہ دھاڑتا ہے, وہ شور کرتا ہے, اور جب وہ سانس لیتا ہے نا, اسٹریس میں آتا ہے, تو اس نے وہ سارا کچھ اندر لے لیا. پھر ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی سر کہ جب اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی, جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا نا, تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. وہ اندر ورمز سے بھرا ہوا تھا بالکل. اٹ از اے مینڈیٹ, یعنی کہ اصول ہے کہ کوئی بھی جانور جب زو میں ہوتا ہے نا, ہر 2 مہینے بعد اس کی ڈی ورمنگ ضروری ہوتی ہے, کیونکہ سر یہ جنگل نہیں ہوتا نا, یہ کنفائنڈ اسپیس ہوتا ہے, کیڑے آتے ہیں آپ کے کھانے میں. تو ہم نے جب وہ باہر بھیجا, یہ یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز لاہور میں اس کی پوسٹ مارٹم ہوا, اور جب ہم نے باہر بھیجا, وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ویسے ہی مر جانا تھا, کیونکہ دیر از نو لائف ان دیم. اتنے بیمار تھے کہ انہوں نے ویسے ہی مر جانا تھا. تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پیچھے کئی سالوں سے ہو کیا رہا تھا یہاں, ہمیں کبھی نہ پتہ چلتا. میں اسے کہتا ہوں نا, جب وہ قربانی دیتا ہے نا, اس نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے, میرے ساتھ نہیں, سارے جانوروں کے ساتھ, اس زو کے ساتھ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ, کہ جو اس نوبت پہ آئی کہ شیر جو ہے نا, اس کی آنتڑیں اور اس کی پیٹ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا اس زو. تو یہ جو ٹیم آئی ہے, یہ ڈاکٹر امیر کی جو ٹیم ہے 4 پاس, تو ان کا آبجیکٹو کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر یہ سر ایک تو سر دے آر ہائیلی کوالیفائڈ ویٹس, ویٹنری سرجن ہے یہ, ٹھیک ہے سر. اور سر ویٹنری سرجن بھی سر جو ہمارے پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت قابل اور ویل ٹرینڈ ویٹس ہوتے ہیں, مگر سر وہ ہوتے ہیں یا تو اینیمل ویٹس جو ہوتے ہیں نا سر, ہمارے مال مویشی کے لیے ہوتے ہیں, زیادہ میجورٹی تو اس کے لیے ہوتے ہیں. پھر ہوتے ہیں سر وہ ڈومیسٹک کتے اور بلیوں کے لیے. ہمارے پاس کیونکہ وائلڈ لائف ہے نہیں اس ملک میں اس کام کی کوئی, تو دے آر وائلڈ لائف ویٹس, ان کا کام ہی وائلڈ لائف سے ڈیل کرنا. اور بلکہ ہماری جو ریچنی کا آپریشن ہوا تھا, وہ تو سر ورلڈ کی جو ٹاپ جگہ یونیورسٹی جو ہے نا برلن سے, ڈاکٹر فرینک گورٹس وہ آئے تھے, انہوں نے. اسلام آباد کے اس بند چڑیا گھر میں ایک ریچھنی بھی رہتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک بہت بیمار اور زخمی تھی, کیونکہ اس کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا. لیکن پھر اس کا علاج ہوا اور اب یہ آہستہ آہستہ صحت مند ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے, اس کی عمر کتنی ہے؟ سر یہ اس کی تقریباً 18 سال عمر ہے. اور یہ بھی سر ڈانسنگ بیئرز ہوتے ہیں, جو ہمارے لوگ جو ہیں نا, جو ان کو جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں, اور ان کے سب سے پہلا کام ہوتا ہے بچے کا دانت نکال دیے جاتے ہیں, کیونکہ اتنا پاورفل جانور ہوتا ہے یہ. اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے اس کی ناک میں سنگل ڈلی جاتی ہے اور اس کو نچایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ماں جو ہے نا, جو فیمیل ہوتی ہے, وہ اتنی پاورفل اس کی سینس فار دا چائلڈ ہوتا ہے نا, کہ جب تک آپ اس کی ماں کو ماریں گے نہیں نا, کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کے نزدیک جا سکیں. او سر اٹ از ناٹ پاسبل. تو جتنے بھی آپ ریچھ دیکھتے ہیں نا سر مارکیٹ میں, جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ان ساروں کی جب تک اس کی ماں کو گولی سے مارا نہ گیا ہو نا, وہ بچہ کبھی نہیں چھوڑتی. اور اتنا پاورفل جانور ہے یہ کہ کوئی آپ اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. تو یہ ان ساروں کے پیچھے ایک نہایت خوفناک سٹوری ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کی ماں کو مارا گیا, بچے کو اکیلا رکھا گیا, اس کو نچوایا گیا, اور اب اس کو اس پنجرے میں بند کر دیا گیا. تو اس لیے سر ہم کہتے ہیں کہ جو وائلڈ لائف کو جو باہر دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں, سر کبھی بھی اپنے بچوں کو انکریج نہ کریں کہ چاہے وہ طوطا ہو, چاہے وہ مینا ہو, کہ نہ پرندہ کبھی خریدیں اور نہ کبھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بندروں کو نچایا جاتا ہے. بالکل اسی ظلم سے گزرتے ہیں سر, اسی ظلم سے گزرتے ہیں. آپ دیکھ لیں بندر کی مادہ دیکھیں, جب وہ بچے کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کو نزدیک کبھی نہیں جانے دے گی. وہ اتنا سا جانور ہوتا ہے, نزدیک نہیں جانے دیتا. تو آپ سوچیں سر, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر, اتنی پاورفل جانور ہے یہ. ڈاکٹر صاحب, اس کو بھی ایوب پارک بھجوائیں گے آپ؟ کہاں بھجوائیں گے؟
नहीं सर, इनकी बड़ी दर्दनाक कहानी है सर, क्योंकि ये बीमार थी ना, और वो सारे जगह लोगों को पता था कि बीमार है, तो हमने सर बहुत कोशिश की। हमने इसकी एक बेयर्स की सेंचुरी है एक बलकसर में, उनकी हमने तो मिन्नत भी कर ली, बल्कि कोर्ट ने भी उनकी मिन्नत की कि तुम इसको ले लो। उन्होंने कहा जी हम नहीं रख सकते, वो डरते हैं कि इसको कुछ मर ना जाए हमारे हाथ में। पंजाब वाइल्ड लाइफ से रिक्वेस्ट की, उनके पास भी कोई मसले हैं, खैबर पख्तूनख्वा को रिक्वेस्ट की, उनके से भी कोई मसले हैं। तो अगर कोई नहीं ले रहा ना, तो सर हम फिर इसको रखेंगे, हम कोर्ट को बताएंगे और हम इसको रखेंगे। डॉक्टर अमीर खलील इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों को बड़ी एहतियात से रावलपिंडी के अयूब पार्क और दीगर जगहों पर मुंतकिल कर रहे हैं। वो इन जानवरों को पहले बेहोश करते हैं, इनका तिबी मुआयना करते हैं और फिर इन्हें छोटे पिंजरों में बंद करके अयूब पार्क भेज देते हैं। और ये हैं 3 भेड़िए। इन्हें बेहोश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काबू नहीं आ रहे। थोड़ी देर में जब ये बेहोश हो जाएंगे तो इन्हें प्लास्टिक के पिंजरों में बंद करके अयूब पार्क ले जाया जाएगा। माहिर डॉक्टर इन जानवरों को बड़ी एहतियात के साथ पिंजरों में बंद करेंगे और अपनी निगरानी में रावलपिंडी के अयूब पार्क लेकर जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में जो यहाँ पे जो ज़ू है, इस के लवर्स की एक तंजीम है, यानी कि कंसर्न सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद जो हैं, उन्होंने एक ज़ू के मामलात को देखने वाली एक तंजीम बनाई हुई है। तो उस तंजीम का क्या मौक़िफ़ है, वो उनसे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद का चिड़ियाघर, इस्लामाबाद का ज़ू मरगज़ार खाली हो गया है। ये पीछे जो आपको तमाम जो पिंजरे नज़र आ रहे हैं, ये खाली हैं। पहले यहाँ पे बहुत से जानवर थे, ये खाली हो गया है। ये खाली क्यों हुआ है, यही हम आपको बता रहे हैं कि हम अपने चिड़ियाघर का ख्याल नहीं रख सकते, हम अपने ज़ू का ख्याल नहीं रख सकते, हम अपना ज़ू नहीं चला सकते, तो हम बाकी इदारे कैसे चलाएँगे। तो इस ज़ू के बंद होने की कहानी जो है, उसमें बहुत से सवालात भी हैं और असबाक भी हैं। सबक सीखना चाहिए कि हम इस ज़ू को क्यों नहीं चला सके, क्योंकि यहाँ पे जानवर चोरी होते थे, यहाँ पे जानवरों के साथ जुल्म होता था। इसलिए अदालत ने हुक्म दिया कि जानवरों को कहीं और भेज दिया जाए। मेरा ताल्लुक़ फिर से है फ्रेंड्स ऑफ इस्लामाबाद ज़ू। मेरा नाम सनीला जावेद है, मैं इस्लामाबाद की रेजिडेंट हूँ। मैं 40 साल से इस्लामाबाद में रहती हूँ। बट आप यकीन नहीं करेंगे, हम कभी ज़ू आते नहीं थे, बिकॉज़ ज़ू की हालत इतनी बुरी थी कि एक्चुअली मुझे वैसे भी एनिमल कैप्टिविटी में पसंद नहीं है, तो वी नेवर यूज़ टू विज़िट। बट ये 2.5 साल पहले डॉक्टर अनीस ने हमारा एक ग्रुप क्रिएट किया, जिसमें हम एनिमल केयर, वी ऑल आर एनिमल लवर्स। सो हम इस जानवरों की केयर के लिए यहाँ इस्लामाबाद ज़ू में एंटर हुए और तब से हम इसका ख्याल कर रहे थे। लेकिन ये तो अब खाली हो गए, सारे केजेस खाली हैं, पिंजरे खाली हैं। एक्चुअली हमने कभी भी इनको नहीं कहा था कि ज़ू को ख़त्म करें। जो अब हमें ये ब्लेम करते हैं कि फिज़ आया और उन्होंने कहा जी ज़ू को बंद करें, अब एनिमल्स को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे दे आर वर्स दैन दिस प्लेस, बट दे आर नॉट वर्स। हम उनको वहाँ भी विज़िट कर रहे हैं, हम सर्वे अभी भी कर रहे हैं, हम जाके देख रहे हैं हमारे जानवर कहाँ गए हैं। और इन्होंने बिल्कुल केयर नहीं की है। हमने इनको, जैसे मैं बता रही थी पहले, कि हमने इनको कहा इन जानवरों की वजह से आपकी नौकरी हैं, आप इनका ख्याल करेंगे तो आपकी नौकरी है, बट इन्होंने ख्याल नहीं किया। जानवर मर रहे थे, जानवर इंजर्ड होते थे। जब हम सर्वे, वी यूज्ड टू सर्वे एवरी डे, ट्वाइस अ डे हमने शुरू किया था सर्वे को, बट फिर हमने वंस अ डे कर दिया, फिर हमने थ्राइस अ वीक कर दिया, बिकॉज जहाँ हालात ऐसे हो रहे थे। आपको पता ही है इस मुल्क में, जैसे वो CDA एंड MCI की जो लड़ाई थी, उसमें ये बिल्कुल ख़त्म हो गया इस्लामाबाद। अब आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट इट वाज वन CDA जो इस्लामाबाद को चलाता था और इस्लामाबाद बहुत अच्छा था। जब से ये CDA और MCI में डिवाइड हुआ ना, कोई काम नहीं करता। पहले हमें लगता था ज़ू खुला हो, लेकिन अब इतना मज़ा ही नहीं आता पहले से। आते थे पहले, जब इतना पहले पिछली बार भी आए थे हम, इतना मज़ा आया था। अब जानवर लेके जा रहे हैं। हम बहुत दूर से यहाँ पर हम चिड़ियाघर को देखने आए। हमें बहुत बुरा लगा है कि ये बंद हो गया है, यहाँ से जानवर ले जा रहे हैं। मैं अपने बच्चे नवासे को लेके आई हूँ, मैं खुद तो नहीं जा रहा आई, तो इस बच्चे को शौक था ज़ू का। ज़ू में कुछ भी नहीं है, और ये एक घोड़ा था, एक कैमल है, बस उस पर बच्चे को बिठा के शौक पूरा कर दिया। चिड़ियाघर जो है वो बंद है, तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि इसको खोला जाए।
تاکہ بچوں کو کوئی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ حاصل ہو۔ ہم نے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ سے پوچھا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو چڑیا گھر واپس کب ملے گا؟ تھینک یو میر صاحب. یہ بیسکلی یہ جو سارا ایشو شروع ہوا یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ آنریبل ججز کا ایک بڑا زبردست ڈیسیجن تھا. اس کو ہم نے بھی اور دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا. یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا فرمایا تھا کہ آپ نے کیجنگ نہیں کرنی اور جو ایک انٹرنیشنل SOP ہے اس کے اسٹینڈرڈ کا آپ نے خیال کرنا ہے. سینچریز ہو یا وائلڈ لائف پارک ہو اس طریقے سے آپ نے اس اسٹینڈرڈ پہ ان کو رکھنا ہے کیونکہ یہ بیسکلی پرابلم کاوان ہاتھی سے شروع ہوا تھا جس کے مینٹل کنڈیشن بھی بہت خراب ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے سال ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. انفیکٹ ہم ہی تھے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ IWM بھی ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زو ہمارے انڈر آنا چاہیے. اب جب یہ جہاں پہ آپ آج گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل خالی ہو گیا ہے تو یہ بیسکلی چونکہ ہم اب اس کو انٹرنیشنل SOPs کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ اسلام آباد کا جو مرغزار زو یہ بالکل خالی نہیں رہے گا. اس کا 1.6 بلین کا ہم لوگ ہماری منسٹری نے اس کی بجٹ ایلوکیشن کر دی ہے اور ہم انٹرنیشنل اور نیشنل اور لوکل بھی جتنے بھی ہمارے وائلڈ لائف کے ایکسپرٹس ہیں یا انوائرمنٹلسٹ ہیں یا جن کی زو کے اندر ایکسپرٹیز ہیں ہم ان سے وہ لے رہے ہیں آئیڈیاز لے رہے ہیں. اور بیسکلی ایک جو تنظیم ہے جس سے ہماری بیسکلی بات چل رہی ہے وہ ہمیں فنڈ بھی کرنے کو مزید بھی تیار ہے. وہ فری دا وائلڈ ہے تو وہ ہم اس کو انٹرنیشنل SOPs کے اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. بیسکلی یہ جو زمین ہے یہ ہے 82 ایکڑ لیکن یہ 25 ایکڑ کے اوپر بنا ہوا ہے. تو 25 ایکڑ میں تو کیجنگ ہے. ہم اس کو 82 ایکڑ پہ سارا لے کر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو اس کی ایکچوئل لینڈ ہے وہ 82 ایکڑ ہی ہے. تو ہم 25 کے بجائے 82 پہ لے کر جا کے اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم انٹرنیشنل SOPs اور اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہم جیسے ہم زیرو پلاسٹک پہ لے کر جا رہے ہیں وہ اس کا سٹینڈرڈ ہوگا. ہمارے پاس وہاں پہ ویٹنری ڈاکٹر موجود ہوں گے جن کی ایکسپرٹیز ہوگی اینیملز اور برڈز کو ٹریٹ کرنے کی وہ سارا ٹائم وہاں پہ موجود ہوں گے. اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ کوئی ایسی کمرشل یا ہیومن ایکٹیویٹی کہ ہم گاڑیاں وہاں پہ لے کر جائیں یا پارکنگ ہو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوگی. دوسرا یہ اس کو ہم بیسکلی وائلڈ لائف پارک بنائیں گے جس کے اندر یہ فریلی جو ہے یہ پھر سکیں گے. انفارچونیٹلی ابھی تک جو اس کا عملہ ہے وہ 120 ہے اور 120 میں 70 تو مالی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں میر صاحب اگر 70 مالی 120 لوگوں میں سے ہوں تو ان کو کیا پتہ ہے کہ اینیمل اور زو کے ساتھ یا برڈز کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو جانور یہاں سے ایوب پارک اور دیگر جگہوں پہ بھجوائے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ جو ہم نے آج آپ کو سارا جو کہانی دکھائی ہے اسلام آباد کے زو کی مرغزار کی کہانی یہ تھی کہ یہاں پہ جانوروں کا خیال نہیں رکھا گیا لہٰذا عدالت کے حکم پہ جانوروں کو یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے. اور کاوان یہاں کا ایک پرانا ریزیڈنٹ تھا ایک پرانا رہائشی تھا یہاں کا ہاتھی وہ کمبوڈیا چلا جائے گا وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے. تو کیمرہ مین حمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو اسلام آباد کے زو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.